ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा एक ऑफ साइट मॉक ड्रिल के कारनामे आपदा के साथ मुकाबला करने के लिए आयोजन किया गया। दार्जिलिंग जिला के सिलीगुड़ी महकमा तथा शहर के अंतर्गत आशी दवा इलाके में जागरूकता बढ़ोतरी के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एक ऑफ साइट नोटरी का आयोजन किया। इस समारोह में उपस्थित थे सिलीगुड़ी शहर के महकमा शासक श्रीनिवासन वेंकटराव पाटिल और फांसी दवा ब्लॉक के वीडियो संजू गुहा मजूमदार, साथ में गौतम मजूमदार, प्रवन राय और भी माननीय व्यक्ति लोग मौजूद थे। इसी दिन इलाके के स्थानीय लोगों को गैस लीक के बारे में सावधानी कैसे बरती जाए इसको लेकर जानकारी दी गई और उसी के प्रयोगात्मक व्यवस्था के माध्यम से दिखाया भी गया। असम से बरौनी तक क्रूड ऑयल के यही एक रास्ता है जो 3 राज्य तथा असम, बंगाल और बिहार के योग और रक्षाकारी है। यह क्रूड ऑयल यहीं पर 3 राज्य के किसी भी इलाके पर कोई भी या किसी भी समस्या नहीं होती है किसी प्रकार की, जिसके लिए यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया है और यही पूरी जानकारी दी ऑयल इंडिया लिमिटेड के सदस्यों ने। पर इसी मोहरा को देखने के लिए इलाके के काफी लोग वहां पर इकट्ठा हुए और सब लोगों को जागरूक किया गया। सर आज क्या प्रोग्राम है? Actually, this is an off-site mock drill conducted by Oil India Limited for our crude oil pipeline, which is buried and running across underground from Assam to Barauni and crossing 3 states of Assam, West Bengal and Bihar. So on behalf of Oil India, we are conducting this off-site mock drill. Oil India being the owner and operator of the high pressure crude line, we come under the authority of PNGRB, that is Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, which is constituted under the Act of Parliament. As per PNGRB direction, we must maintain emergency preparedness and measures, which include emergency drill and mock exercises. These exercises should simulate as closely to a possible fire or explosion or release of hazardous crude oil in the pipeline, from the pipeline. This drill will enable us to assess our capability and our performance. So, and also any shortcomings which is noticed, we can overcome that one in subsequent drills. This drill includes the participation of the district authority, police, fire brigade service, medical service and civil defense organization, and also mutual fire aid groups like NRL or IOCL, etc. This kind of testing and mock drill for offsite emergency is to be held as per PNGRB every 12 months. This drill, even though it is conducted in a few minutes, for a few minutes, but a lot of homework is required to be done, and we have to put in a plan in coordination with the district authorities, police, fire brigade, medical, etc. And this is done so that an accident does not turn into a real disaster. So some of the main objectives of our offsite emergency plan are to provide the resources and methods for effective control of emergencies arising out of a leak or explosion or fire, and to prevent an emergency turning into a disaster. We want to synchronize all our actions with all the coordinating agencies with the least possible delay to minimize the damage to property or people or environment, and effective rescue operation and treatment if there is any casualty from the accident, and also to train ourselves and also the general public. আচ্ছা, আজকে অয়েল কোম্পানির একটা যেটা মক ড্রিল ছিল ইন কেস অফ এনি অয়েল লিকেজ বা রিলেটেড ফায়ার এমার্জেন্সি। সো এটা খুব একটা ভালো অ্যাওয়ারনেস ড্রাইভ আজকে নেওয়া হয়েছে। ফাঁসি দেওয়া তো যেরকম আমরা জানি যে শিলিগুড়ি থেকেই প্রচুর অয়েল পাইপলাইন্স এবং গ্যাসের পাইপলাইন্স আছে, তার জন্য আমাদেরকে একটু অ্যালার্ট, সাবধানে থাকতে হবে। আমরা অয়েল কোম্পানি থেকে এটা অ্যাওয়ারনেস দেওয়া হয়েছিল, সেটার মধ্যে মহিলা, বাচ্চারা এবং সিনিয়র সিটিজেন্স ছিলেন। ওনাদেরকে বলা হয়েছিল যে কী করে হেল্পলাইন নাম্বার ডায়াল করে ইনফর্ম করতে হবে, তারপরে কি করে হোয়াট আর দ্য ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস, কি ফলো করতে হবে, কি করতে হবে না,
আর এটাও ছিল যেটার মধ্যে পুলিশ এবং আমাদের ফায়ার ডিপার্টমেন্ট ওনাদের কোঅর্ডিনেশন এটা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং আমাদের এসডিডিএমও সাহেব থেকে বিডিও সাহেব এবং ওনাদের টিম ছিল। সো কম্বাইন্ডলি জয়েন্টলি এটা একটা ভালো অপারেশন আজকে হয়েছে।